Ready. Ay, matagal to. Diba? Uy! Yun! Samson! 2 points. 2-0. Aray ko! Likod ko, namaktalan. Shooter. Kaya pati yung isa. Tres. 3-2. Dos lang, Stephanie. Ang lumabas yung pawis ko. Ngayon lang yan, pagpahinga. Hindi Ganyan nga talaga. nagtatakbo. Uy, grabe talaga. Kondisyon talaga yun ah. Hindi nga lumabas yung pawis ko. Akala mo wala nung oras kaya ginawa ako si Troy. Buti Ah, dito Troy. bumasok. Buti mo makakasito kami. Tatlo naman namin, di ba? Ah. Tatlo yung overtime ulit sana yun. Kumakapit sa akin. Double overtime sana. Wala akong load, sorry. Good. 4-3. Wala akong nakapag-load. Good. 2 points, Samson. Number 16. Number 18. 4-3. Dito sana. Tapos lang. Uy! Grabe pasa yan. Pabalik ah. What a pass! 8-3. Benjamin Rilo. Wow. Huwag yung pangalan. Ingat. Nice game. Tawag na ang pangalan Paano? na. Benjamin Rilo. 2 points. 8-5. Uy. Hindi mo binigay. Edric. Foul. First team foul. Justin. Offensive rebound. Sayang. Yung nalaban nyo yun. Kaya nga, isa na lang eh. Sayang. Ayan, Tres. Tres, all 8. Dalo sa amin. Good. Uy, 0-8. Good. Nabigla yung likod ko dun, nasa isa. Rebound, Hedrick. Nalanggasan na. Wala. Rebound, number 28. Ganda ng laban mo. Dikit na dikit eh. 12-8. Apat. 3 points. Isa lang. Sipag yun, yung depensa, isa. 12-11. Ganda ng laro. Sina game. Sayang, game. Sayang, sila lang eh. Sayang 50%. Kaya nga eh. Ganda ng palitan niya, puro tres eh. Puro counted eh. Uy!
Oo, hindi sila eh. Sa Brady na, ribok agad eh. Change. Yun natin ang 15-11. Ayaw na. Meron pa yan, hindi, may susundo pa eh. Gusto pa nga daw, susundo na. Hatid sa pamangkin ko, hatid mo. Hatid na naman. Good. Wala ka pa rin. Aray mo. Siray. Tingnan. Tingnan. Uy! Body. Second team foul. Kanina siya muna. Cedric. Yes, team. Bumanggas pa dyan. Number 18. Fake. Pull up jumper. Edric. To Ashley. Awa. Dalawa. 15-13. Sino? Wala, bitin. Hira lang ang laro yun, pag ano lang. Good. Dalawa. 15-13. Apat. Good. Iba. Kumpon. Dalawa. 17-15. 1 inch. Sige. Nice game. Dalawa. Apat pala. 19-15. Last 3 minutes. Samson for 3. Bengkwang. Paano naman ilalabas pa lang ngayon bagong ADB? Kaya sabi din eh, lalabas yun. ADB 160 yung lalabas yun. Ang ganda ng mga kulay ito. Kumpon. Bago road sync ba? Bago. 21-15. Parang bagong variant. Hold ba yun? Good. Mga kulay na green ata yung green saka brown. Metallic brown. Iba. Metallic green. Ganda eh. Haba pa. 2 minutes 10 seconds. Rebound. Ito. Tatlo. Binawi. 5 ulit. 24-18. Yun na bang? Sila, 6. Ay, bago din yan. Arriba. Ay Guzman. Still. Last 2 minutes. Saka yung isang... Uy. Parang binago nila yung 24-20. 1 minute 30 seconds. 14 to shoot. Apat lang, 24-20. Ten to shoot. 5 to shoot. Bibili na lang prakisa. Good. Dalawa. 1 minute 6 seconds. Meron ka ng dyan? Yung dating motor na hindi ginagamit ko. Apat. 1 minute. Sinend ko sa kanya yung number mo. Siya mag-send. Ah. Kasi send ko sa'yo. Salamat kayo dito. Thank you. Yeah! 9, 29, 22. 50 seconds. Good. 40 seconds.
Wala na. 31, 22. 30 seconds. Maraming kalaro. Rebansi kayo. 25 seconds. Ayaw talaga ma-shoot ah. Last 15 seconds. Isa pa. Next game. Naga pa, 36 pa lang. Pasok. Ay, ilang na ako tumalo ng Josh, laro ka, Josh? Sorry, pasok na. Pagka ayaw maglaro ka. Tatakbo yan. Hindi tatakbo, alam mo siya tumatakbo. Alam mo siya. Red, pasok ka, Red. Ulitin nyo na, isa lang eh. Pagod. Tatanga-tawa ko kay Burnok.